नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम। अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट द्रष्टा चिन्मय घन शरणे शरण सर्वकारणे कारण पद्म पलाशलोचन घटन घटन पटियसी परमात्मा परात्पर चिरसुंदर नंदकुमार मूर्ति मधुर मुक्ति आकार आनंद कंद सच्चिदानंद विग्रह प्रभु सत्यनारायण पावन दरबार कपालेश्वर महादेव पवित्र पीठ पवित्र ग्राम मुंडिलो ग्रामवासी मान आयोजित सांबत्सरिक पाला महोत्सव आज हूँ द्वितीय जामिनी आम्भ मान प्रथम पर्याय गहल चली करने को समय नहीं निज निज आसन में श्रृंखलित भाव में बस समस्त आसन कर सर्वप्रथमे पालार परंपरा पूर्व सूरी मान गतानुगतिक पंथा को विहंगालोकन पूर्वक गोटे पदप ग्रामर मंगल श्रोता वक्ता मंगल विश्व दरबार मंगल आगे हरि बोलटे दवा पालार विभिन्न दिग प्रति आलोकपात करवा मुना गोटे श्लोक पाठ करिछि वैदिक सूक्तटिए वैदिक सूक्त आशीर्वाद करने आवाहन करिछि प्रभु केउ देवता को आवाहन करछन्ती आज्ञा ए श्लोक रे कौन सी देवता को आवाहन करा जाय नहीं कौन सी देवता को आवाहन करा जाय नहीं कौन सी देवी को आवाहन करथिबे देवता किए देवी किए देवता हेले पुरुष देवी हेले स्त्री देवता हेले मिस्टर देवी हेले मिस्ट्रेस देवता हेले पुरुष देवी हेले स्त्री के कहला कौन आगु शुणी मु ना कौन ना देवता जी देवी सी मन को आसुनी आज्ञा आसुनी ना गोटे ओडिया पद बोलुची शुण बोलना कवि हेले गोदावरीश आज्ञा मिश्र आज्ञा बहिर ना काली जाई कौन कहले देवता जी देवी सी देखा तू जानी ओडिया पदटा मन पड़नी आज्ञा शुण बोलुची कहले काली जाई से तो प्रत्यक्ष देवता है कौठी चिलिका पानी भीतर से ठाकुर ना ठाकुराणी से ठाकुराणी माँ देवी मिस्टर ना मिस्ट्रेस से आज्ञा मिस्टर है मिस्ट्रेस काली जाई मिस्ट्रेस देवी देवी कवि कौन कहले काली जाई से तो प्रत्यक्ष देवता कोटि कोटि दंडवत जदि काली जाई हेले देवी आज्ञा एठी देवता काहे लिखा आइछि कवि जते बेले पद लिखिले संध्या 7:30 ରୁ 8 भीतर लिखନ୍ତି तू केमी जानलु सेतिकी बेले मणिपुरी गंजेई सोसारी देखले देवी की से देवता बेले लिखि दंदी आज्ञा कॉपी गंजेई खाइ लिखछ ना सुन देवता आज्ञा शेष रे कोन रहिला आकार आकार आज्ञा जो शब्द रो शेष रे आकार थाए हां से होची आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम पिला माने पढुचंदी संस्कृत आज्ञा पिले को क्लास रे पढुचो मा पिला कहियोनी नवम दशम जा गलनी तो हां अष्टम गलनी अच्छा बालक शब्द पढ़ीच बालक शब्द है कौन अकारांत पुल्लिंग शब्द लता शब्द कौन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आज्ञा ए न्याय रे देवता हैला आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्द आज्ञा पुओ आज्ञा देवता होची स्त्रीलिंग देवी हैला स्त्रीलिंग आज्ञा खाली एतिकी नुह अमर कोशरे कहिचंती कोन कहले अमरा निर्जरा देवा त्रिदशासुरा सुप्रभान सुमन सह एतानि देवता स्त्रिया बाबा रे आज्ञा मु जो सूक्तटी पाठ करिछि एठी आशीर्वाद करिवे किए किए आज्ञा सृष्टि रो जे होचंदी मूलाधार हां हां मुख्य जहा ठारू सृष्टि संभव होईछि हां हां
विचार करंतु आज्ञा समग्र विश्व दरबार रे अनेक धर्म अनेक संप्रदाय अनेक पूजा पद्धति थिले मध्य मुख्यतः तीन गोटी धर्म को प्राधान्य दिया जाए। गोटे ख्रिस्टियान धर्म बा ख्रीष्ट धर्म, गोटे इस्लाम धर्म, आ गोटे हिंदू सनातन धर्म। ये जो तीन धर्म वो ख्रिस्टियान धर्म रे देवता किए? देवता ले ईश्वर बा गॉड। आम ख्रिस्टियान भाई माने गिरजा रे जहाँ को पूजा करती से किए? गॉड। से ले गॉड आज्ञा भाई ईश्वर। भाई ईश्वर किए ना? GOD गॉड ईश्वर। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता। ये तीनटा कर्म को जी संपादन करे से होचंती ईश्वर। एक कथा कहला हम ख्रिस्टियान भाई माने। इस्लाम धर्मावलंबी मुस्लिम भाई माने कहले भगवान किए? मस्जिद रे पूजा पाती किए? अल्लाह। किंतु मुना गॉड हेले जणे जणे, अल्लाह हेले जणे जणे। आम हिंदू सनातन धर्म रे देवता केते? 33 कोटी देवा देवी। सेठी भाई आमे छाती रे हाथ बारे की मुंड बारे की कहू आमे हिंदू बोली। मुंड को बेडो छाती बाड़े की मुंड बाड़े कहू तो तमे हिंदू? आज्ञा कहवा को लज्जा बोध होउची जे आम हिंदू धर्म वर्तमान केते तळुकु गलानी। आ कोन? अरे आम देवा देवी संख्या अधिक आमे पुणी तळुकु गलानी। मुना कोन कहबी कहवा को दुख लागे? आज्ञा आम हिंदू धर्म रो देवा देवी माने जणे जणे व्यवसायी बेपार व्यवसाय करती। जानिनु ना बजार को जीवु देखियो पान दुकान टी है। पान दुकान ऊपर लिखा है मां संतोषी बिटिल शॉप। आज्ञा देखिछु? आज्ञा संतोषी मां कोन एठी पान दुकान खोलिछि? ना भुआसुनी सुखुआ सेंटर। खोर्धा गला बेले बाटरे पडुछि मां भुआसुनी सुखुआ सेंटर। हम जिला को भुआसुनी ठाकुरानी कोन सुखुआ बिकुछि? नहीं आज्ञा। मां मंगला भेराइटी स्टोर। मंगला ठाकुरानी कोन भेराइटी स्टोर दैछि? नहीं आज्ञा। देखला आम ठाकुर ठाकुरानी को ना रे आमे हमर व्यवसाय वाणिज्य करूचे। एतिकी नु आज्ञा आपण देखिथिए बाहरची खइनी। आज्ञा राम खइनी, महावीर खइनी, दुर्गा खइनी। आज्ञा एगुडा कोन? आम ठाकुर ठाकुरानी को ना रे आमे सब गोटे गोटे व्यवसाय प्रतिष्ठान खोलिचे। किंतु कौनसी जगह रे आपण खोजिले पाइबे नहीं अल्लाह चिकन काउंटर। नहीं आज्ञा कौनसी जगह रे पाइबे नहीं। ख्रिस्टियान भाई माने करिथिबा गॉडंकर कौनसी दुकान ना। आमे आम धर्म को आम देवता को एतिक भल पाऊ। लज्जा लागुची कहिया पे मुना रे। ताले हिंदू धर्म रो देवता किए? 33 कोटी नुह। 33 कोटी देवा देवी नुह, जणे देवता। देवता हेले जणे। गोटे उदाहरण दउची सुन। तम पंचायत केतेटा गाँ को नहीं? 8टा गाँ को नहीं आम पंचायत कंटाबाड़ पंचायत। 8टा गाँव पंचायत मुख्य किए? सरपंच। केते जण? जणे। आज्ञा तम ब्लॉक? आम ब्लॉक बेगुनिया। मालिक किए? बीडीओ। केते जण? जणे। आज्ञा तम जिला? खोर्धा। मालिक किए? जिलापाल। केते जणे? राज्य? ओडिशा। मालिक किए? राज्यपाल। केते जणे? देश? भारत। मालिक किए? देशपाल। सब तो पाल देशपाल लड़ा है देश को चलाए किए? देशपाल। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केते जण? पुओ विचार कर। देश को चलाए जणे, राज्य को चलाए जणे, जिला को चलाए जणे, मंडल को चलाए जणे, पंचायत को चलाए जणे, गोटे परिवार को चलाए जणे। यही न्याय रे ये सचराचर विश्व ब्रह्मांड को चलेला वाला जणे। से जन को किए? जी सृष्टि तैयारी करिछि। बला धन्य हे ईश्वर तुम बुद्धि कहू सारा तुम बुद्धि
ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବଡ ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ବାଲା ବେଶ ସିଏ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ ମଙ୍ଗଳା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଙ୍ଗୁଳା ନା କାଳିକା ନା ହନୁମାନ ନା ଶିବ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ରାମ ନା ଗଣେଶ ନା ସେ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବେଦ ହଁ ବେଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହଁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଦେବତା ମୂଳ ଦେବତା ଜଣେ ମା ସେ ଦେବତା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ସବୁଦିନ ଆମ ଦେହରେ ସେ ଶକ୍ତି ବା ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ସେ ଦେବତା କିଏ ବେଦ କୁହନ୍ତି ବୋଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ମୁନାରେ ସେ ଦେବତା ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କିଏ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଏମିତିଆ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣିନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କଣ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନୁ ନା କାହିଁକି ବାଲକୁ ଆସୁ ପଇସା ନବାକୁ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିଦେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିବା ହିରଣ୍ୟ ଇବ ଗର୍ଭ ଯସ୍ୟ ସହ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯସ୍ୟ ସହ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହିରଣ୍ୟ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ହଁ। ଗର୍ଭ ପ୍ରଦେଶ ହଁ। ଦେଖିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପେଟ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ ପରି ସିଏ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ମୁଁ କହିବି ଗର୍ଭ ଇଏ କହିବ ପେଟ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ବୁଝିପାରିବେନି ପେଟ ପେଟ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ କିରେ କୋଉ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାୟା ମୃଗ ମାୟା ମୃଗ ତାଙ୍କ ପେଟ ଦେଖିବାକୁ ହଳଦିଆ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ହେଲା ଘାସ ତାଙ୍କ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ପୂଜକ ହେଲା ବ୍ୟାଧ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆର ବାବେ ଚାଣ୍ଡାଳରୁ ମୁଖ ମୁନା ଆଜ୍ଞା ସେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଠାକୁର କିଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବା ଘରେ ହୋମ ହଉଛି ହୋମ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦଉଛେ ଦଉଛେ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦିଆହଉଛି ହଁ କୋଉଠି ଦିଆହଉଛି ଅଗ୍ନିରେ ଅଗ୍ନିରେ ଆରେ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଆହୁତି ଦିଆହେଲା ହଁ। ଅଗ୍ନିରେ କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି ଠିକ ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଆହୁତି ଦିଆହେଲା ହଁ। ଅଗ୍ନିରେ କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ତାରିଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ଦିଆହେଲା ଅଗ୍ନିରେ କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି ଆଉ 25ଟା ନାଁ କହିବା 25 ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି କି ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଗ୍ନିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ହିରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପୁଅ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଦେବତା କଣ ଅଗ୍ନି କି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହବନି ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂଳ ଦେବତା କିଏ କିଏ? ବେଦ କହିଲେ କହିଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ ହଁ। ସେ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଚ୍ଛା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଁ। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ କଲମ କଲେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଯେବେଳେ ନଥିଲା ସଂସାର ସେ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର। ଯେବେଳେ ନଥିଲା ସଂସାର ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ନଥିଲା ଦିବସ ରଜନୀ ନଥିଲା ଭୁବନ ବେଦିନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ବାୟୁ ନଥିଲା ଅଗ୍ନି ନଥିଲା ଆକାଶ ନଥିଲା ବାୟୁ ନଥିଲା ମୁନାରେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦେବତା ଥିଲେ ମଣିଷ ତ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଆଉ ଦେବତା କୁଆଡେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ତ ନାହାନ୍ତି ଦେବତା କୋଉଠୁ ଆସିବେ ଦେବତା ନଥିଲେ ନା ଥିଲେ ସେ କିଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ ପୁରାଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି କଣ କହିଲା ଏ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିପରି କେମିତି ଦେଖିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଥିଲେ
ନକ୍ଷତ୍ର ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ାଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଡ଼ାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ହଁ ହଁ ବିକର୍ଷଣ ହେଲା ମହାକର୍ଷଣ ହେଲା ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ହେଲା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶୀତଳ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ନା ହଁ ଶୀତଳ ହେଲା ଶୀତଳ ହବାରୁ ବେଶ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହଁ ହଁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରାନ୍ସ ନେପଚୁନ ପ୍ଲୁଟୋ ହଁ ହଁ ଇଏ ନବଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଠାରୁ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା ଆଗେ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବେଶ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ହଁ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତ ଭୂତମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଯୋଡ଼ାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଗ୍ରହ ଆଉ ଉପଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶୀତଳ ହେଇକି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଭୂତମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭୂତ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଭୂତ କହିଲେ ଚାରି କି ବୁଝାଏ ଏ ପିଲେ ଭୂତ ଦେଖିଛ ଭୂତ ଭୂତ ଆଉ ଠିକ ଆସିବ ଭୂତ ଦେଖିଛ ଭୂତ ଆଉ ଭୂତ କହିଲେ ଆଣିବା ବସ ଏଇନେ ଦେଖିବ ଭୂତ ଅଛି ପକାରେ ଅଛି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ହେଲେ ଚତୁର୍ବିଧ ଭୂତ ହେଲେ ଚାରି ଚାରି ପ୍ରକାର ଭୂତ ହଁ, ହଁ। କଣ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପାଳ ଭୂତ ବାବେନା ଭୂତ ବାଇଗଣ କିଆରି ଆଟିକା ଭୂତ ନା ସିଏ ଭୂତ ନୁହଁ ସିଏ ଭୂତ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଭୂତ କିଏ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ ମହନ୍ତ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ଭୂତ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାରି କହିଲେ ଉଡା ଚଉଦ କୁ ବୁଢା ଚଉଦ ବୁଢା ଚଉଦ ଚଳ ଅଚଳ ଉଡା ଭୂତ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଡା ଭୂତ କହନ୍ତି ପତଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗମ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଲେ ଉଡା 14 କୋଟି 14 କୋଟି ଭୂତ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା 14 ଯୋଉମାନେ ଜଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳଚର 14 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଚଳ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗମ ଜଙ୍ଗମ 14 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଅଚଳ ସ୍ଥିର 14 କୋଟି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲା ଭୂତ 14 ଚଉ 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ତାହେଲେ ଭୂତ ଅର୍ଥ କଣ ଭୂତ ଅର୍ଥ ଜୀବ ଭେରି ଗୁଡ ସାବାଇଶ। କେତେବେଳକୁ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଳ ଭୂତ ତାଳ ଭୂତ କଣ ବସି କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଭୂତ ହେଇଥିବେ ଭୂତ ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ କହିଲେ ଭୂତ ଚାରି ପ୍ରକାର ଠିକ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଉଡା ବୁଡା ଚଳ ଅଚଳ ନୁହଁ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ନୂଆ ଚାରିଟା ନାଁ ଦେଲେ ଚାରି ନା ନୂଆ କହିଲେ ସ୍ୱେଦଜ ଏକ ଅଣ୍ଡଜ ଉଦ୍ଭିଜ ଜରାୟୁଜ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭୂତ ଚାରି ଭୂତ ସ୍ୱେଦଜ ଭୂତ କିଏ ସ୍ୱେଦା ତ ଜାୟତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତେ ଇତି ସ୍ୱେଦଜ ରେ କହିଲେଣି କହିଲେଣି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱେଦାତ ଜାୟତେ ହଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତେ ଇତି ଇତି ସ୍ୱେଦଜ ଆଜ୍ଞା। କଣ ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱେଦ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ବା ଝାଳ ହଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଝାଳରେ ବଢନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସ୍ୱେଦଜ ଭୂତ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଯୋଉ କୃମି କୀଟ ମାନେ ବଢନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱେଦଜ ଭୂତ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ନାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡଜ ଅଣ୍ଡା ତ ଜାୟତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତେ ଇତି ଅଣ୍ଡଜ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ଆଜ୍ଞା। ସେ ହେଲା ଅଣ୍ଡଜ ଯଥା ପୁଅ ସିଂହ ସିଂହ କଣ ସିଂହ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ତା ମନ ସିଏ ଜନ୍ମ କରିବ ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ ଜନ୍ମ କରିବ ତା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଆଉ ଅଣ୍ଡଜ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଭିଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାୟତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତେ ଇତି ଉଦ୍ଭିଜ ଏଇଟା ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତେ ଲାଗିବନି ଲାଗିବନି? ନା କମ୍ ନା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜାୟତେ ହଁ। ଇତି ଉଦ୍ଭିଜ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଭିତରୁ ହଁ। ଉପରକୁ ଭେଦ କରି ଯିଏ ବଢେ ସେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଜ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜରାୟୁଜ ଜରାୟୁଜ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଧାରଣ କରି ଯୋଉ ଜୀବ ଜନ୍ମ ନିଏ ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜରାୟୁଜ ଭୂତ ଯାଉଛି ଶୋଇଲା ତ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଲା ଭୂତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୂତ ହେଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ଭୂତ ଚାରି ନୁହଁ ଭୂତ ହେଲେ 5
ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭୂତ ପାଞ୍ଚ ଭୂତ କିଏ କିଏ ଖୋଜିବା କ୍ଷିତିଆ ପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ କ୍ଷିତିଆ ପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ କ୍ଷିତିଆ ପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ କ୍ଷିତିଆ ପତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ଭୂତ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ये पांच लगे महाभूत ये भूत ये महाभूत ये ले महाभूत ये जो पांच महाभूत मुनारे सर्वप्रथमे के भूत सृष्टि है आकाश आज्ञा आकाश सर्वप्रथम महाभूत लगे आकाश जिते बड़े सृष्टि नथिला सर्वप्रथम भूत सृष्टि है किए आकाश आकाश कहले शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्ये निरंजन निरंजन मध्ये ज्योति संज्योति भगवान सर्वप्रथमे पांचटा महाभूत भितर प्रथम भूत है आकाश 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 कहले स्पेस महाकाश आगे तैयारी है सर्वप्रथम भूत है आकाश आकाश आकाशात वायु आकाश रु जन्म नेला वायु 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 हो आप वायु रु जन्म नेला आप कहले जल एटा मिछुटा मिछुटा एटा भूल कथा आज्ञा भूल कथा आपण कहले सर्वप्रथम सृष्टि है आकाश आगे आकाश मानिली आकाश रु वायु मानिली वायु रु जल एटा किंतु मानिबिनी आज्ञा आगे आपण पवन को देखिछंती वायु को देखिछंती ना जदि वायु को देखिना आपण जल को तो देखुथिबे ये तो देखा जाय नै एटा किंतु ताठो सृष्टि है देखा जिनिस मुन्ना आज्ञा विज्ञान पढ़ीचु मु आगे आम बेले विज्ञान नथिला रह जल अणुर संकेत कौन पिला को सुनिछि H2O H2O आज्ञा सारे जल अणुर संकेत आमे विज्ञान बही रे पढ़ीचे H2O आज्ञा ए जो H2O यार अर्थ कौन हाइड्रोजन परमाणु हैला दीटा हाँ ऑक्सीजन परमाणु हैला गोटिए हाँ ये मिसी गला पर जल मिसी गला परे जल आज्ञा अच्छा हाइड्रोजन गोटे कौन गोटे गैस ऑक्सीजन गोटे कौन गैस दीटा गैस मिसिले कौन हेले जल हेले जल आज्ञा विज्ञान कहिछि आगे ना वेद कहिछि आगे वेद कहिछि आगे आगे वेद कहिछि हां पछरे विज्ञान आज्ञा आगे वेद होछि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो ग्रंथ रे सब कथा अछि वो आज्ञा आकाश रु वायु 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 रु जल जल रु अग्नि एटा क्लिष्ट होई गला जल भीतर अग्नि आकाश रे बादल भीतर संघात हेले बाहर अग्नि हां बिजुली समुद्र भीतर ढेउर तरंगायित स्रोत रे सृष्टि हुए बादल अग्नि समुद्र भीतर भी अग्नि हुए आज्ञा करंट आकाश रु वायु वायु रु जल जल रु अग्नि अग्नि रु जात हैला आज्ञा पृथ्वी सार अग्नि रु पृथ्वी केमिति होला कथाटा हजम होची अग्नि रु पृथ्वी नुह केमिति आपण आगे आग्नेयगिरी विषय जानिथिबे जापान आग्नेयगिरी रे कोन हुए ना ज्वालामुख देई किछि तरल उत्तप्त लाभा भूगर्भरु उपरକୁ आसे ठीक तो से लाभा अछि कोठी माटी भितरे एथुरु प्रमाणित हुए जे पृथ्वीर अभ्यंतर रे पृथ्वीर गर्भ रे ज्वलंत अग्निपिंड अछि उपरटा काई कठिन शीतल हैला पर सिरा कठिन तेणु सजन आकाश रु वायु वायु रु जल जल रु अग्नि अग्नि रु जात हैला पृथ्वी ये पांचटा तत्व को नहीं सचराचर विश्व ब्रह्मांड तैयारी दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची नमस्कार।